Guys, ito yung talong, ayan oh. Yan yung hindi pa napaparusahan ba. Ayan oh. Pero yung naparusahan na, yun. Ayan na oh. Ayan na guys. Ayan tinatawag na parusa. Ayan. Walang kalabaw, tao na naging kalabaw. Nahatak ng tao. Ayan o. Ayan, para makahinga naman yung mga ugat ng talong. Natawag na parusa. Ayan guys, ang nagpaparusa. Buhay pa tao, pinaparusahan na. Ayan guys, yung naparusahan na, ayan o. Ganda na ng talong o. Ayan o, ang lalaki na ng dahon. Ayan guys o. Ayan yung talong na itinanim nakaraan. Ayan. Ayan guys o. Ayan o. Ganda na ng talong o. Nagsasanga na yung iba o. May sanga na oh. Ayan oh. Ayun oh. Ayun naman ang sili, guys. Medyo damuhin lang guys yung sili. Pero madali naman bunutin yung damo na yan. Malambot lang bunutin yan yung damo na yan. Lambot lang. Ayan oh. Madali lang bunutin. Matrabaho talaga. Buhay pong buhay magsasaka. Ayan oh. Madali naman bunutin yung damo. Yan guys oh. Ayan yung bunga guys oh. May bunga oh. Ayan oh, may bulaklak na oh. Ayan guys oh. Meron na rin dito may bunga. Ito guys oh, may bunga na guys oh. Ayan oh. Ayan oh, siling ganyan. Yung bell pepper pa yun, tawag nila dyan. Basta yun, yung kumakalimbang. Ito pa guys oh. May bunga na rin oh, dalawa pa oh. Ayan oh. Sili, bell pepper. Ayan guys oh. May mga bunga-bunga na. Ayan oh, may maliit. Yun oh, may maliit. Ayan oh, may maliit na bunga. Ito pa guys oh, ayan oh. Bunga na oh. Yan, marami na palang bunga oh. Ito pa oh. Ayan oh. May bulaklak na, may bunga pa, yung pa'y maliit oh.